नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नथिले सब्सक्राइब करी आपण मानकर जिल्लार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किछि ना किछि अपडेट पाई परिबे। तबे कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। राज रास्तार शिक्षकों गर्जन दुई दफा दाबी नहीं राज रास्ता को ओह्लैले कनिष्ठ शिक्षक हाथ में चक बदल प्लाकार्ड शिक्षादान परिवर्ते हक आ अधिकार चली लड़े एने भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रणहुंकार देइछन्ति कनिष्ठ शिक्षक वृंद गत 2023-24 चाकरी पाइथिबा शिक्षकों को रेगुलर करुनथिबा अभियोग होईछि। रेगुलर दाबी नहीं हजार हजार संख्यार कनिष्ठ शिक्षक राज रास्तार आंदोलन करुचंती। सेपरि बाल बाटिका नहीं नुआ पोस्टिंग देवाई दाबी होईछि। राज्य में काल बैशाखी सते कलबल करुची ताती आसंता कालिठू आहुरी जलिबो किछि स्थान 43 डिग्री छुई पारे तापमात्रा बदलुची पागर मिजाज दिन बेला अस्तव्यस्त करुची गरम और गुड़गुड़ी संध्यारे तांडव रचुची काल बैशाखी वर्षा आगामी 10 रु 12 तारिख मध्य पश्चिम और केंद्रीय ओडिशा रे सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक 8 डिग्री किंबा ताठारु अधिक होई पारे बोली कुआ जाउची। खरा और गरम सहित पश्चिमा झांझी पवन बहिबा कारण विभिन्न स्थान में पारद बढ़िया बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता कालिठू 10 तारिख पर्यंत उपकूलवर्ती जिला मानकरे असह्य गरम गुड़गुड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी कर 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जून 15 पर बदलिबो पागर मिजाज। खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त अल्पके बर्तिले मंत्री। बारंग थाना षंडपुर निकट में जोगाण मंत्री गाड़ी दुर्घटना होईछि। कृष्णचंद्र पात्र आठगड़ भुवनेश्वर अभिमुखे जाउथा बेले षंडपुर छक निकट में मिक्सचर मेसीन गाड़ी सहित धक्का होइथिला फल मंत्री गाड़ी डाहाण पटु भांगी जाइथिला। तेबे कहार किछि क्षति न होइतिबा सूचना मिलिछि। बारंग पुलिस घटनास्थल पहुंची गाड़ी को थाना रे आनी तदंत करुछि। सेपटे मंत्री अन्य एक गाड़ी रे भुवनेश्वर मध्य फेरिचंती। श्रीमंदिर 5 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद। भोग मंडप शेष हेबा परे दिन 1 रु संध्या 6टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहियो बोली कुआ जाउछि। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे श्रीमंदिर अनुष्ठित हेबो रुक्मिणी हरण बा विवाह उत्सव नीति। मां लक्ष्मी ठाकुराणी साजिबे रुक्मिणी, श्री मदन मोहन साजिबे कृष्ण। एथि सहित एही अवसर ठाकुर ठाकुराणी हेबो विवाह नीति संपन्न। रातिर महाप्रभु सहित रुक्मिणी को विवाह उत्सव संपन्न हेबो। एथि सहित भीतर चंदन यात्रा अवसर महाप्रभुଙ୍କର जल क्रीड़ा विधि मध्य अनुष्ठित हेबो बोली कुआ जाउछि। एने 5 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। आज राज्य कैबिनेट बैठक होइथिला। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसिथिला बैठक। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में पूर्वाह्न 10टारू बैठक आरंभ हेबा परे मोहन चरण माझी अध्यक्षतार एही बैठक हेबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं कैबिनेट उपरे मध्य मोहर बाजिछि। दर्शकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिले कथा देइथिले कथा मध्य रखिली। निर्वाचन बेले कथा देइथिले ऑफिसर मानकु दांड को जिबे। तेबे 11 विभाग 33 जन ऑफिसर को सामना को आनीछि बोली सम्मेलन में प्रभाती परिड़ा कहिसंती। जल निष्कासन सड़क निर्माण मेगा पानीय जल प्रकल्प यार उदाहरण। 8टी मंदिर मध्य उन्नतीकरण होईछि। 17 लाख टंका व्यय स्वर्ग रथ प्रदान करा जायछि। शिक्षा पाई कि 22 कोटी गमनागमन पाई 146 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। पानीय जल क्षेत्र में 213 कोटी व्यय करा जायछि। उत्कर्ष निमापड़ा 2036 पाई रोड मैप ने आलोचना होईछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिला गस्तरे जाई छत्रपुर ठारे समुदाय 12टी स्लीप पई 28,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करने सहित कहिचंती ग्रीन हाइड्रोजन केमिकल्स अक्षय शक्ति क्षेत्र में पुंजी निवेश सहित गंजाम जिला एवं शिल्पायन क्षेत्र एक नुआ बेंचमार्क सृष्टि हेबो। यह द्वारा 15,000 अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो। मेक इन ओडिशा 2025 अभूतपूर्व सफलता श्रेय एवं 4 मास मध्य आमको मिली। आज गंजाम जिला शिल्प क्षेत्र में नुआ माइल खुंट हासिल करिछि। गंजाम जिला पाई समुद्र एक नुआ रास्ता खोलिछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री निज वक्तव्य में कहिसंत जे आमर कथा और काम समान। ओडिशा रे सुनेली भविष्यत पाई आमे जेउ लक्ष्य रखिछु ताहा निश्चित भावे पूर्ण करिबु। जाजपुर कलिंग नगर मध्य 70,000 कोटी टंकार शिल्प भित्ति प्रस्ताव प्रदान कर गतकाली ढेंकानाल
50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ରହି କାମ କରିବେ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ 7ଟି ବିଭାଗରେ 1248 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 826 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତେବେ 178ଟି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 81 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର 63 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ସେପରି ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର 49 ଜଣ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର 32 ଜଣ, ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗର 19 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଚାଷୀଙ୍କ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ, ବୀମା କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରୁପାଲି ବ୍ଲକ ରାମପୁରରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବୀମା ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥର ବୀମା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାମପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ଚାଷୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନେବା ଦରକାର ବୈଠକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଏପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧରି IRCTC ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ଠକେଇବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଥର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ବଟ୍ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିରପେକ୍ଷ ଠକେଇ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାତ୍ରା ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେ 11ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ କଳାବଜାରୀ ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକାଯିବ। ଆଧାର ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀ ସହଜରେ ଟିକେଟ ପାଇପାରିବେ। ରେଳ ବିଭାଗ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିୟମ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଫୋନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସକୁ ଏକ PCR କଲ୍ ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 11ଟାରେ ଫୋନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଧରାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମୋଦିଙ୍କର ଭେଟି। ତେବେ ଭାରତ ରେଳ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଚେନାବ ବ୍ରିଜ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚେନାବ ବ୍ରିଜ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେତୁ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 359 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସେତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1315 ମିଟର ରହିଛି। ଚେନାବ ବ୍ରିଜ ପ୍ୟାରିସର ଆଇଫେଲ ଟାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ 35 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ 360 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ପାଖାପାଖି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। EMI ବୋଝ ହେବ ହାଲୁକା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ର 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ରେପୋ 6%ରୁ 5.5%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବା MPC ର 3 ଦିନିଆ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2025 ମସିହାରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଦାର ମୁଦ୍ରାନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଲା ମାଗଣା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖବରଟି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରେ 31 ମେରୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ମାଗଣା ସେବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀମାନେ କରିସାରିଲେଣି ଯାତ୍ରା।
रविवार इंदौर मेट्रो भड़ा आदाय आरंभ होती। यार उद्घाटन पर मेट्रो यात्रा करने लोक मध्य बहुत उत्साह देखा मिली। यात्री संख्या वृद्धि पाउछि। रविवार यात्री मानकर सर्वनिम्न 5 टंका लेखाएं भड़ा आदाय जहाँ 75% रिहाती स्थिर कर भड़ा आसंता सप्ताह पर्यंत कार्यकारी हो कहुछि। 12 आसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में बीजेपी सरकार गठन को 1 वर्ष पूर्ति उपलक्षे राज्य सरकार पक्षर विभिन्न कार्यक्रम आरंभ होईछि। आसंता 12 तारिख में स्थानीय जनता मैदान एक बड़ समावेश आयोजन करा जाउछि। एही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देई पारंती। एथिपाई हमको सबुज संकेत मिलिछि बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। गणमाध्यम सूचना दे मंत्री कहते 1 वर्ष पूर्ति पालन पाई खोद अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसबे विभिन्न योजना एवं विषय कहबे। आरसीबी जितला पर चेन्नई स्वामी स्टेडियम रे घटना घटी 11 जनकर मृत्यु होईछि। 45 रु अधिक आहत होईछंती। तबे कहै दुर्घटना घटिता बेले पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करी आरसीबी मार्केटिंग मुख्य को निखिल सोशल गिरफ करी 4 जन को गिरफ करिछि। तबे कहै गिरफ आहुरी 3 जन किरण सुमन सुनील। तबे कहै खबर मुताबिक एमाने कोटी फेरार होगा उद्यम करते। विशेष सूत्र खबर पाया पर विमान बंदर में पुलिस आरसीबी मार्केटिंग को गिरफ कर कर्णाटक मुख्यमंत्री कहते खूब जल्दी यह घटना तदंत हेबो। राज्य में आउ नुआ 7 पॉजिटिव चिन्हट होती। यह फल ओडिशार कोरोना आक्रांत संख्या 30 को वृद्धि पाई। खोर्धा जिलूर 16, कटक जिलूर 9 पॉजिटिव चिन्हट होती। यह पुरी सुंदरगढ़ जगतसिंहपुर केन्दुझर बालेश्वर जड़े लेखाएं आक्रांत होती। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे यह प्रजाति 2023 अगस्त चिन्हट होते। यह ओमिक्रॉन एक उपप्रजाति सेतटा घातक नुहे। एथिरे मध्यम धरण ज्वर थंडा काश होता है। तेबे वयस्क एकाधिक जटिल रोग थिबा व्यक्ति मानकु यह घातक होई पारे। तेणु एही वर्गर लोक माने कोविड निर्देशावली को पालन करबा उचित। मास्क सैनिटाइजर व्यवहार करबा उचित। ता सहित ज्वर थंडा काश हेले तुरंत टेस्ट कराई नियंतु। मुख्यमंत्री योजना विषय आसंतु जानिबा। तेबे एई मासरे मिलिबा पई जाउची पीएम किसान टंका। पीएम किसान 20तम किस्ती मिलिबा पई जाउची। ता पूर्वरु आपण माने ई केवाईसी करि दियंतु। जहाकू एपर्यंत 19तम किस्ती मिलिनी फेब्रुआरी 24 रे मिलिथिला। तेबे कोहा जाउची एथर तांकू मध्य 19-20 मिलिबो। किंतु ता पूर्वरु आपण ई केवाईसी करिले ही मिलिबो। सुभद्रा योजना को नेकी बड़ अपडेट। सुभद्रा तृतीय किस्ती मध्य मिलिबा पई जाउची रक्षाबंधन दिन। आपण जदि प्रथम द्वितीय किस्ती मिलिनी आपनको 3टी किस्ती मिलिबो। संबलपुर आईआईएम कॉलेज स्टूडेंट एने की फिजिकली वेरिफिकेशन करूचंती। किछि अयोग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा प्रथम किस्ती पाई जाइछंती। द्वितीय तृतीय पाई नांती। तांकर ना बाद पड़िबो। जो माने योग्य तांको अटैच करा जिवो आ तांको मध्ये सुभद्रा टंकार मिलियो बोली कुआ जाउची। स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी महिला को मध्ये 1 लाख ऋण मिलिबो। ता पुणी भी बिना सुधर मिलियो बोली सरकार कहिसंती। भत्ता टंका मध्ये एई मासरे 3500 मिलिबो। 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता 3500 मिलियो बोली एपटे सरकार मध्ये घोषणा करिसंती। तेबे ये थिला आजिर देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। एई भला खबर प्रत्येक दिन संध्या बेले देखिया पई हेले हमर ए छोटिया चैनल टी को सब्सक्राइब करे पई भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।